मुझे गाड़ बोली जाए मसरे काट पकड़वा एड़ा बड़ा छोटे मस्त कर गयो आ कौन भाई तेरे मत देगा अच्छा हमको सिखा रिया है आयो रे मां एको कौन से प्रकृति सबल के अच्छा हां तो चेहरा जणा बुझ भाई गुटो आउटा नहीं ना ना नाही बा तो मस्ती रे रात पाछ को बुझो ना भाई हां दोन साला यो तो बिचारा छ जुटी ओटे और गार दुकान खोली बसी हां तो जा बाबू जो मुझे जानी पड़ ओ नहीं जा पड़ा की पळे नी कोम भाई ता पाखरे नहीं था ना गुटो खाया भाई टकार बहुत मन साला वीडियो आराम न होनु एते बेजी खाइ छै आयो रे मां किरे भाबु छु कोन स्टोरी आरंभ होई स्टोरी चल तो पानी जदि न मरती मत पुनी कहबुन हो एबे तला स्टोरी की जीवा अच्छा स्टोरी को जीवा कोन ए गले आ मेलोडी पाई रानी पंडा मेड़ा पाई 50,000 आ खाया खर्च पाई उफ मारे देला लो जगन क्या लंका ओए जगन क्या तो आखिर कोन सुगा घंटा पछी क्या ई दिनटा राशि बाडे होजु मोटा उठो उठो साइकलटा उठो धर 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 अरे हिस्ट्री मोसा तमे की हम देखथिली नि आ कोन मु हिस्ट्री मोसा तांको वीडियो देखनी थिलो बोधे वीडियो देखनी चोली मते कहू छु हिस्ट्री मोसा अरे मु का तुम पुष्पा मोसा मोसा चलो एटी पूजा मीटिंग हो चलो चलो अच्छा चलो पुष्पा पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला झुकना पड़ेगा अच्छा तमे ताले गणेश पूजाटा करी अच्छा तमे ताले गणेश पूजाटा करी आयो रे मां अच्छा अननी मोसा खुली देमी तो कच्छा अरे मोसा आगो जीवा ते आता दरो या अच्छा तमे ताले गणेश पूजाटा करी ए मोसा से बाड़ा आइलो बोल एले से आयो धरो रे मां अच्छा तमे ताले मेडटा करी मेडा भाई केते टका पके 30 टे पको 30 टका न 30,000 ओहो ना हबनी कोन एते कम पका 40,000 हौ हैला मेडा भाई 40,000 रहला हां अच्छा ताले मेडटा हो आ मेलोडी हौ मेलोडी हबो मेलोडी भाई केते पके पका 50,000 ना हबनी कोन एते कम पका 60,000 हौ हैला ताले हमें का डाकिया हो प्रकृति में से बड़ा क्या तार जैसे जो हॉट फिगर हम गांव लोग के काले चन्ना चन्ना आयो रे मां कि से प्रकृति में काई बरौछ ये तार जो डिमांड से 4 टका पोसी सार दो ना या हबनी तो तो खाली 12टा हबनी हौ हो फेर डाकिया गाऊ कि हम रानी मोटा था दो आ गुणी का डाकियो हौ हैला हमें भी रानी फंडा को भी डाकिया हां हां एटा हबो हौ आउ थरे सुनो मेढो भाई 40,000 मेलोडी भाई रानी पंडा आ खाया खर्च हम आड़ खाऊ छुआ राति लाणी मते कागज तो धर देके एठी गुटे पर गुटे खाली कोई चलछि आ नई पानी नई की गला मो कथाटा कोन भूल हे गला माकड़ बइछि डाळ रे तम कथा जाऊ मो बाळ हेसी बुढ़ा जाऊ आम हेले कॉमेडियन लोग ठीक है यदि कॉमेडी न करिया आ वीडियो जोश आसे किमिदी आज ऑफिसर वाला ती जिबा पैसा झड़िया बढ़िया आज ने ओला बगर धड़िया चलो चलो भाई ना अकेला चलना अरे की नाच ना करो माओ घर डाके भाई ना हो कौन है लगे
ସାର୍ ଚାନ୍ଦା ଦେବନି କି? କି ଚାନ୍ଦା? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ ବା ଜାଣିପାରୁନି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ଏବେ ପଡେନି। ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ମଜା କରିଥିଲି कैसा लगा मेरा मजाक? ହଉ ସାର୍ ଚାନ୍ଦା କେତେ ପକେଇବା କେତେ କଣ କେତେ ହବ? ନିଅ 2000। ଏଟା କଣ 20 ଟଙ୍କାଟେ? ଧୀରେ କହ ଜାଣିନେବିନି ତମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହ ତମ ଘରଟା ନାଁ କଣ? ମୋ ଧଳ ନା ଚୁଚୁମା ଚାଲ ସେ ସାର ଘର ଅଫିସ ଯିବା ସେଠି ଯାଇ ସବୁ ପଇସା ଆଗେ ଲୁଟିକି ନେଇକି ଆସିବା ହେଲା ଚାଲ ଆଉ କିଏ ଅଛ ନା ତମ ଆଖିରେ କଣ କଦଳଟା ବୁଝି ନା କଣ? କଲି ମାଲଟା ଅଛି ବୁଝଉନ? କବାଟା ମୋର ବାଡାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲଣି ଯେ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ବାଲ୍ଟି ହେଲା ଘର ଆଗରେ ଚାନ୍ଦିନି ଆମ ଘର ଆଗରେ ତ ଚୋରା ଅଛି। ଡାଇଗଲଟା ଶୁଣି ସାର ଘର ଆଗରେ ଚାନ୍ଦିନି ପାଖେ କୁଅ ଚାନ୍ଦା ଯଦି ନ ଦେଇଛ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ତମ ଛୁଆ ବେବା ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଗଲେ ପୁଣି କି ଚାନ୍ଦା? ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଦଳର ନାଁଟା କଣ? ସେ ଦଳ ନାଁ ହଉଛି ଚୁଚୁମା। ହଁ ଠିକ ଚୁଚୁମା ଦଳ ଆଉ ତମକୁ ଠିକ ଚୁଚୁମି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ ହୋ ଆମ ଦଳ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କଥା ଯେମିତି କାମ ସେମିତି। ହଉ କେତେ ପକେଇବା? କେତେ କଣ କେତେ ପକେ 5000 ଶଳା ଇଏ ଯେ ଏମିତି ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ମତେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଭିକାରୀ କରିଦେବେ। ପଇସା ନିଅ। ହଉ ଦିଅ ଯାହା ନେଲ ତ ନେଲ, ପଇସା ନେଇ କଣ କରିବ? ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡିଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ବନେଇବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ। ପୂଜା ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ହଁ। ଚାଲ ଆମ ଘର ନେଇକି ଯିବା। ଡାଳରେ ବସିଛି କାଉ ଏ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଦବ। ଆଜି ସେ ବୁଢାକୁ ତ ଝଡେଆ ସେରମ ଝଡେଇଲେ ସେରମ ଝଡେଆ ଘରେ କେହି ଅଛ ନା ଭାଇନା ଘରେ କେହି ଅଛ ନା ନା ଘରେ କିଏ ନା ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ଆମେ ପା LIC ଏଜେଣ୍ଟ। ନା ମଜା ମଜା କରୁଛୁ ଆମ କ୍ଲବ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ଚାନ୍ଦା ଦବ। ହଉ ମଉସା କେତେ ପକାଇ ଚାନ୍ଦା ହଉ ଆମେ ତ ଏଲୁ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ତମେ କହୁଛ 5 ଟଙ୍କା ପକ ହଉ ଯାହା ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ରସିଦଟା ତ ଦେଲୁନି। ବୁଢା ତ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଛି ସେଇଟା ରସିଦ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭିଡିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଛି କେ ତୋର ବା କାଟୁ ଭିଡିଓ ମୁଁ କରୁଛି ନା ତୁ କରୁଛୁ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି ଚାଲ ସେ ପଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘିନିକି ଆସିବା ଚାଲ ଚପଲଟା କାଢ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲ କାଢିକା ଭାଇନା ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର ଜଇଁ ଘରେ ଅଛ ନା? ଆସ ଆରେ ପୁଣି ତମ ମାନେ କିଏ? ସିଏ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦଳ ଆମେ ହେଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ। ପୁଣି କଣ ହେଲା ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆମେ ଆଇଛୁ ଘର ଛାତ ପକେଇବୁ ବୋଲି ଆଇଛୁ। ମୋର ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ପୁଣି ଚା କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ 5 ତାଲା କୁଟା ବାଡେ ଭିଡିଓ କଣ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ନାଇଁ ମୋ ମଉସା ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ଗଲୁ। ଏଇବା ତମ ଲୋକ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଗଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପୁଣି କି ଚାନ୍ଦା? ନା ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଦେବ ବାବୁ ଆମେ ତ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ଆମେ ପଇସା ଆଣି କୋଉଠୁ ଦବୁ ତମକୁ? ନା ମଉସା এটা হচ্ছে কমেডি চ্যানেল সেই ইমোশনাল ডায়লগ বন্ধ করো। ହଉ ପଦେ ଟେକା। যদি দেব পয়সা হব মো কইতা যদি ন দেব পয়সা খুলি দেব তোমার পয়সা। ହଉ ମଉସା ଟଙ୍କାଟା ଏବେ ଦିଅ। ଆମେ ହେଲୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ଆମର କଥା ଯେମିତି କାମ ସେମିତି। ଆଉ ରୁ ଆମ ବୁଢୀ ଯାକେ ଏ ବୁଢୀ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଯାଉଛ ନାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ତମ ବସ ବୁଲା ମରା ଘରେ ଲଗେଇବ ସୁଧିଆ ଘରେ ଲଗେଇବ ଯେତିକି ସେତିକି ଆମର ଚଳେଇଦବା। ବୁଢା ହାତରେ ସେ ଗାଳି ଶୁଣି ଆଣିକି ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଷ୍ଟୋରି ଚାଲ ତ ପାଣି ଯଦି ନ ମରିଯିବ ମତେ ପୁଣି କହିବୁନି ଭାଇ ପାଣି ମରିଗଲା ଠିକ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଲାଇକଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟା ବି ବଜେଇ ଦେବେ। दिल रे ଥିଲେ ଯେ ତାକ ଝିଅ